گیدڑ سنگی کیا ہوتی ہے؟ گیدڑ سنگی وہ مشہور زمانہ پر اسرار چیز ہے جس کے متعلق ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر دوسرا شخص جانتا ہے۔ ایسا کیا راز چھپا ہے بالوں کے اس گچھے میں کہ ہر شخص کو حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ بس ایک بار کہیں سے گیدڑ سنگی ہاتھ لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، دولت کی برسات ہو اور تمام دلدل دور ہو جائیں گے۔ اس جستجو اور لالچ میں اکثر لوگ اسے شیطان بہروپیوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر بھاری قیمت نکلی گیدڑ سنگی فروخت کر دیتے ہیں۔ ان شاطر دماغ لوگوں نے نکلی گیدڑ سنگیاں بنانے کی نت نئی طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ کہیں گیدڑ کا سر کاٹ کر انتہائی ہوشیاری سے اس کے سر کے کچھ کھال اتار کر اس کے ماتھے کی ہڈی کو اوزاروں اور ریتی کی مدد سے کاٹ کر ایک نکلی چھوٹے سینگ جیسا ابھار کر بنا کر اور کھال کو دوبارہ مہارت کے ساتھ دوبارہ سر کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے، اور اب اس کھال سے ابھرا ہوا نکلی سینگ بالکل اصلی معلوم ہوتا ہے۔ کہیں بالوں کے گچھے کی گیند بنا کر گیدڑ سنگی کے نام پر فروخت کی جاتی ہے، کیونکہ عام لوگ اس کی اصل شکل صورت سے واقف نہیں اور نہ اصل اور نقل کی پہچان رکھتے ہیں، اس لیے لالچ میں آ کر بآسانی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس طرح کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سنگی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ان کے پاس اصلی گیدڑ سنگی ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ علوم روحانیت میں علم سیما کے ماہرین کے مطابق گیدڑ سنگی ایک ایسا زبردست چیز ہے۔ علوم روحانیت تو علم سیما کے ماہرین کے مطابق گیدڑ سنگی ایک ایسی زبردست چیز ہے جس پر کسی قسم کے علم، عمل یا چلے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک ایسی انمول قدرتی چیز ہے جس میں بے شمار طاقتور مخفی فوائد چھپے ہیں۔ اس کے اثرات اتنے سریع اثر ہوتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں کنگلے سے بنگلے بن جاتے ہیں، اس لیے علم سیما کے ماہرین نے ہمیشہ اس علم کو مخفی رکھا اور نہ ہی کبھی اس پر کوئی کتاب لکھی۔ واللہ عالم، بے شک اپنی نعمتیں بخشنے والی ذات تو اللہ کی ہے جو جس وسیلے سے چاہے بندے کو نواز دے۔ گیدڑ سنگی سے برے صغیر پاک و ہند کے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ یہ بھی ایک طلسم کی حیثیت رکھتی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس گیدڑ سنگی ہو اس پر دولت کی بارش ہوتی ہے۔ اصلی جوگی حضرات کے بقول کوئی بھی اس وقت تک مکمل جوگی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس گیدڑ سنگی اور سانپ کا منکا موجود نہ ہو۔ گیدڑ سنگی کیا ہے، کیسے اور کہاں سے ملتی ہے؟ بالوں کے اس گچھے میں ایسا کیا راز چھپا ہے کہ لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں بے شمار پیڑ، پودے، پھول اور جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو ہمارے لیے غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ جڑی بوٹیاں بے شمار طبی خواص بھی رکھتی ہیں جو انسان کے لیے بے شمار فوائد کی حامل ہے۔ اسی طرح مختلف جانور اور ان کی مختلف اعضاء بھی بے شمار خواص رکھتی ہیں۔ مختلف جانوروں کے منحوس اور مبارک ہونے سے متعلق بھی بے شمار واقعات اور تصورات زمانہ قدیم سے آج تک موجود ہیں۔ عوام میں گیدڑ سنگی سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گیدڑ کی ناف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سر کے ایک بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں، کچھ جوگی اس کو ایک ایسے گیدڑ کے سر پر نکلنے والا سینگ بتاتے ہیں جو کہ گلہری کے برابر ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کو تلاش کرنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو سور کے خون اور دیگر کچھ اشیاء سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گیدڑ سنگی کو صرف دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو گیدڑ سنگی سے متعلق تمام اصلی اور تحقیق شدہ معلومات فراہم کی جائیں گی تاکہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ گیدڑ سنگی ایک سینگ ہوتا ہے جو کہ گیدڑوں میں ایک خاص گیدڑ کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ آدھا انچ تک بھی ہو جاتا ہے۔ عامل حضرات اس سینگ کو اس کی جڑ سمیت گیدڑ کے سر سے نکال کر باقاعدہ حنوط کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سینگ کو سندور میں رکھا جاتا ہے۔ یہ گیدڑ سنگی بہت سے مخفی اثرات کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ خدا کی قدرت یہ ہے، گیدڑ کے جسم سے جدا ہونے کے باوجود زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی مستقل بڑھتے رہتے ہیں۔ علم سیمیات کے ماہرین اس سینگ کو گیدڑ کے سر سے انتہائی احتیاط سے دانے اور جڑ سمیت نکالتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ اگر کوئی پودا زمین سے بغیر جڑ کے نکالا جائے تو وہ مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ سینگ بھی جڑ سمیت نکل کر باقاعدہ ایک خاص طریقے سے حنوط کیا جاتا ہے
اور پھر اس کو کسی ڈبے وغیرہ میں سندور کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑا لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کچھ گیدڑوں کے سر میں صرف ایک دانہ سا ہوتا ہے جو بڑھ کر سینگ کی شکل اختیار نہیں کرتا بلکہ دانہ ہی رہتا ہے۔ علم سیمیا کے ماہرین اس دانے کو بھی جڑ سمیت نکال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ مادہ گیدڑ سینگی کہلاتا ہے اور اس میں نر گیدڑ سینگی کی طرح سینگ نہیں ہوتا۔ علم سیمیا کے عاملین کے مطابق گیدڑ سینگی ایک ایسا جیتا جاگتا طلسم ہے کہ جس کے لیے کسی پڑھائی، چلے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کے پاس اصلی گیدڑ سینگی ہوگی اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کے سیف میں گیدڑ سینگی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گمشدہ مال مل جائے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ذریعے میں کامیابی ہوگی، مثلا لاٹری، بانڈ، جوا، سٹا کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ سائنس گیدڑ سینگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس اور بایولوجی گیدڑ سینگی کے مخفی اثرات کو نہیں مانتی۔ ماہر حیوانیات کے مطابق گیدڑ سینگی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دانہ یا سینگ دراصل ایک ٹیومر ہوتا ہے جو کسی گیدڑ کے سر میں نکل آتا ہے۔ اس کو گیدڑ کے سر سے الگ کرنے پر اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیومر پیدا کرنے والا بیکٹیریا اس سینگی میں موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سینگی بڑھ رہی ہے۔ لیکن سائنس اس بات سے بھی واقف ہے کہ ماہر تلسیمات زمانہ قدیم سے گیدڑ سینگی کے مخفی اثرات سے واقف ہیں اور اس کی ہر زمانے میں ایک پراسرار حیثیت رہی ہے۔ ٹیومر اور بھی بہت سے جانوروں کو ہوتا ہے لیکن اس میں یہ مخفی خصوصیات نہیں ہوتی اور وہ جسم سے الگ ہونے کے بعد گلنے سڑنے لگتا ہے، جبکہ گیدڑ سینگی زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے پتھروں، لکڑیوں اور جانوروں کے اعضاء میں بھی کچھ ایسی مخفی خصوصیات ہوتی ہیں جن کے فوائد اور ثمرات سے دنیا واقف ہے، لیکن اس کی کوئی سائنسی تحقیق پیش نہیں کی جا سکی آج تک۔ علامہ دمیری کی شاہراہ آفاق کتاب حیات الحیوان میں ہر جانور کے مختلف اعضاء کے مخفی فوائد و تلصات انتہائی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جن کی کوئی سائنسی تحقیق تو پیش نہیں کی جا سکی۔ مثلا اپنی کتاب میں وہ الو کے خواص کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ سوتے وقت الو کی ایک آنکھ بند اور ایک کھلی رہتی ہے۔ اگر کھلی آنکھ کو کسی انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھ کر پہنایا جائے تو اس کو پہننے والا اس وقت تک نہیں سو پائے گا جب تک انگوٹھی اتار نہ دی جائے۔ اسی طرح جو آنکھ بند ہوتی ہے اسے اگر انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھ کر پہن لیا جائے تو بے خوابی کا مریض رات دن سوتا ہی رہے گا۔ ایک اور جگہ اونٹ کے باب میں لکھتے ہیں کہ اگر اونٹ کی چچڑی کسی عاشق نامراد کی آستین سے باندھ دی جائے تو اس کی بیماری عشق ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ عاشق دیوانے ہیں یا اپنے کسی عزیز دوست یا رشتہ دار کی بیماری عشق سے پریشان ہیں وہ پہلی فرصت میں اونٹ اور پھر اس کی چچڑی تلاش کر کے آستین میں باندھیں۔ گیدڑ سینگی کی تاریخ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سینگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تانترکوں نے دریافت یا ایجاد کیا ہے، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدڑ سینگی کا ذکر نہیں ملتا۔ کیونکہ اس کو سندور میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق ہندو سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت گیدڑ سینگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا جس کا سر گیدڑ اور باقی جسم انسان کا تھا۔ آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہراموں، دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منعکس شدہ تحریر اور تشبیہات میں اس دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق یہ دیوتا انسان کے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب لے کر نیک کو جنت میں اور گناہ گار کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصری سینگ والے گیدڑ کو انتہائی متبرک تصور کرتے تھے اور اس سینگ کو انوبس دیوتا کا تاج گردانتے تھے۔ سینگ والے گیدڑ کے مرنے کے بعد یہ اس کا سینگ نکال کر حنوط کرتے تھے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اس طرح یہ طلسم چلتا ہوا ہندوستان اور تمام دنیا تک بھی پہنچا اور وہاں بھی زمانہ قدیم سے ماہر سیمیات و تلسیمات
गीदड़ सिंगियां हनूत करके सिंदूरों में रखकर खास किस्म के मटकों और मर्तबानों में महफूज करके राजा महाराजा और बादशाहों के खजानों के दरमियान रखते थे, जिससे खजाने में कमी नहीं होती थी और खुशहाली रहती थी। गीदड़ सिंगी की इकसाम। अब आपने ये तो जान लिया कि गीदड़ सिंगी क्या होती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को इल्म है कि गीदड़ सिंगी की कई इकसाम होती हैं जो मुख्तलिफ फवायद और असरात की हामिल होती हैं। कुछ गीदड़ सिंगियां ऐसी भी हैं जिनका हासिल करना तकरीबन नामुमकिनात में से है और वो इंतहाई नायाब है और वो किस्मत और नसीब से ही किसी को हाथ आती हैं। इसके अलावा बाकी दूसरे गीदड़ सिंगियां जो कदरे आसानी से हासिल हो जाती हैं, इनके नाम और फवाइद आज हम आपको बताते हैं। नंबर 1, साम गीदड़ सिंगी। ये छोटे साइज की होती है लेकिन इसके बाल इंतहाई तेजी से बढ़ते हैं। कुछ के बाल गुलाई में चारों तरफ बढ़ते हैं जबकि कुछ के सिर्फ एक जानिब से चुटिया की तरह बढ़ते रहते हैं। ये बाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि कुछ ही अरसे में डब्बा या जार इनसे भर जाता है, फिर इनको कैंची से काट कर सिंगी को दोबारा डब्बे में महफूज कर दिया जाता है। साम गीदड़ सिंगी का खास ताल्लुक दौलत से है। इसको रुपए, पैसे और जेवरात के दरमियान रखा जाता है। ये दौलत को खींचने वाली समझी जाती है। ये जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा कोई असरात की हामिल होगी। जिसके पास ये मौजूद होगी उसके कारोबार या मुलाजमत वगैरह में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। अगर इसका मालिक जुआ या सट्टा खेलता है तो कभी नाकामी का मुंह न देखेगा। दौलत और रोजगार की बंदिश खत्म होगी, गर्ज जिसके पास ये होगी वो दौलत में खेलेगा। साम गीदड़ सिंगी की एहतियात। ये गीदड़ सिंगी सिंदूर बहुत खाती है, इसलिए इसमें ज्यादा सिंदूर डालते रहना चाहिए। इसको एक ही बॉक्स में रखना चाहिए और बदलना नहीं चाहिए। जिस बॉक्स में इस सिंगी के बाल ना बढ़े तो वो बॉक्स इसको मुवाफिक नहीं, ऐसी सूरत में बॉक्स बदल देना चाहिए। इसके बॉक्स को बार बार जल्दी जल्दी खोल कर नहीं देखना चाहिए और रुपए, पैसे और जेवरात के दरमियान इस तरह रखा जाए कि ये हिले जुले नहीं। इसके मालिक को किसी से भी इसका जिक्र नहीं करना चाहिए और ना किसी को बताना चाहिए कि मेरे पास कामयाबियों का राज गीदड़ सिंगी है। अगर किसी को बता दिया तो गीदड़ सिंगी के असरात जायल हो जाएंगे, इसके बाल झड़ने लगेंगे और डब्बे में बदबू पैदा हो जाएगी, यानी कि गीदड़ सिंगी मर जाएगी। बैज गीदड़ सिंगी। रूहानियत से ताल्लुक। बैज गीदड़ सिंगी। इस सिंगी के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसके बालों का रंग सफेद होता है और ये कुछ ही अरसे में सफेद बालों से ढक जाती है। बैज गीदड़ सिंगी के फवाइद। इसका ताल्लुक मजहब और रूहानियत से है। जिसके पास ये होगी उसकी रूहानी कुव्वत में इजाफा होगा और तबीयत मजहब व इबादत के जानिब माइल होगी। शैतानी ख्यालात से छुटकारा और ख्यालात में पाकीज़गी पैदा होगी। इसके रखने से घर में नहुसत खत्म होती है और घर में मौजूद जवान लड़के और लड़कियां बेहुदा कामों से बेजार होकर मजहब व इबादत की जानिब माइल हो जाए। बैज गीदड़ सिंगी की एहतियात। इसके मुतालिक भी किसी को बताना या दिखाना नहीं चाहिए। इसको इबादत करने की जगह पर रखना चाहिए। इसको हमेशा सिर्फ चांदी के बॉक्स में रखा जाए। इस डब्बे में इलायची, लौंग, गुलाब और मोतिया के फूलों की पत्तियां डालनी चाहिए। इसको नापाकी की हालत में नहीं होना चाहिए और इसको रखने की जगह भी पाक साफ होनी चाहिए। सियाम गीदड़ सिंगी। इस सिंगी के बाल काले होते हैं। जितने ज्यादा इसमें बाल काले होंगे उतना ही इसके असरात कवी होंगे। साम गीदड़ सिंगी का फवाइद। इसका ताल्लुक सफली आमाल से है। जिसके पास ये होगी वो सियारा जहल के बद असरात और साड़ सती के नहुसत से महफूज रहेगा। सफली आमाल करने वाले आमिलीन के लिए ये बेहद मुनाफा बख्श है। साम गीदड़ सिंगी की एहतियात। इसको लकड़ी के बॉक्स में सिंदूर, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची के साथ रखना चाहिए। इसके बॉक्स को काले कपड़े में लपेट कर अंधेरी जगह रखना चाहिए। धूप इसको कतई नहीं लगनी चाहिए। हब्श गीदड़ सिंगी बीमारियों से बचाती है। इस सिंगी के बाल भी साम सिंगी की तरह बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका सींग भी बड़ा और नोकीला होता है। हब्श गीदड़ सिंगी के फवाइद। जिस घर में अक्सर लोग बीमार रहते हो वहां इसको रखना चाहिए, या किसी को कोई खास ऐसा मर्ज हो जो कि डॉक्टरों की समझ में ना आता हो और बावजूद इलाज के फायदा ना होता हो तो वो शख्स इसको अपने बेडरूम में रखेगा तो शिफा पाएगा। जिस घर में ये होगी वहाँ कोई बीमारी ना होगी। हफ्स गीदड़ सिंगी की एहतियात। इस गीदड़ सिंगी को लकड़ी के बॉक्स में सिंदूर, लौंग और इलायची के साथ रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ गंदम और चावल के दाने भी डाल देने चाहिए। अगर कोई मरीज सख्त बीमार हो तो इसके सीधे हाथ की छोटी उंगली के नाखून काट कर इस डब्बे में डाल देने चाहिए। घर के अफराद के अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं
नहीं बताना चाहिए। लंग गीदड़ सिंगी कुव्वत और ताकत से ताल्लुक। इस गीदड़ सिंगी के बाल भी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से बढ़ते हैं। इसका दाने जैसा उभार वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और नोकीले सींग जैसा हो जाता है। लंग गीदड़ सिंगी के फवाइद। ये सिंगी हर तरह के खौफ और एहसास कमतरी को दूर करती है, बेवजह खौफ और वसवसे दूर करती है। जिसके पास ये होगी वो कभी भी सनिफ और मुखालिफ से जेर ना होगा। मर्दाना ताकत में बेमिसाल इजाफा होगा। हसीन से हसीन खवातीन इसकी जानिब माइल होगी। जिन मर्दों को इनकी बीवियां नामर्द होने का ताना देती हैं, अगर वो ये सिंगी रखें तो तमाम तानों से निजात मिलेगी। ये सिंगी रखने वाले में दलेरी, बहादुरी और शुजात पैदा होती है। इसकी एहतियात। इसको बेडरूम में किसी अंधेरी जगह रखा जाए। इससे मुतालिक ना तो किसी को बताया जाए और ना ही किसी को दिखाया जाए। इसको भी ज्यादा सिंदूर की जरूरत होती है। इसका सींग अगर टूट जाए तो ये मर जाती है। नकीली जादू से बचाती है। नकीली गीदड़ सिंगी। इस छोटे साइज की गीदड़ सिंगी नाक की शक्ल की होती है, इसलिए इसको नकीली गीदड़ सिंगी कहा जाता है। इसके फवाइद। ये सिंगी हर तरह के जादू और बद असरात से महफूज रखती है। बद असरात और बंदिश असर नहीं करते। इसकी एहतियात। इसको किसी भी बॉक्स में सिंदूर, लौंग और इलायची के साथ रखा जाता है। इसके मुतालिक किसी को बताना नहीं चाहिए। साधुकरी गीदड़ सिंगी के अफालो फवाइद नकीली गीदड़ सिंगी वाले ही हैं। मोहनी गीदड़ सिंगी। मनमोहने से ताल्लुक। मनमोहनी गीदड़ सिंगी। इस छोटे साइज की सिंगी को मनमोहनी या मनमोहनी गीदड़ सिंगी भी कहा जाता है। इस गीदड़ सिंगी में सिर्फ 3 या 4 बाल उग कर लंबे हो जाते हैं, जिससे ये देखने में काफी खूबसूरत मालूम होती है। इसके फवाइद। इसका ताल्लुक हुस्न और दिलकशी से है। जिसके पास ये होगी लोग उसकी तरफ कशिश महसूस करेंगे और वो शख्स हर दिल अजीज होगा। जिस मर्द या औरत के पास ये होगी उस पर सनीफ और मुखालिफ आशिक होगी। इसकी एहतियात। इसको सिर्फ चांदी के बॉक्स में सिंदूर, इलायची और लौंग के साथ रखा जाए। किसी को भी इसके मुतालिक ना बताया जाए। कामा गीदड़ सिंगी रोमांस के लिए। कामा गीदड़ सिंगी। इसका भी एक मखसूस जोड़ा होता है। इसको किसी किस्म की गीदड़ सिंगी के साथ नहीं रखा जा सकता। ये आपस में हमेशा चिपकी रहती हैं। अगर आप इनको अलग करके रख दें लेकिन अगले रोज डब्बे में देखें तो ये चिपकी हुई मिलेगी। इसीलिए इनको कामा या लवर सिंगियां कहा जाता है। इसके फवाइद। इस गीदड़ सिंगी का ताल्लुक प्यार, इश्क, मोहब्बत और रोमांस से है। जिसके पास ये होगी उसे कभी इश्क और मोहब्बत में नाकामी ना होगी। अगर महबूब संग दिल होगी तो वो मोहब्बत में बेकरार हो जाएगी। शादी में बंदिश खत्म हो जाएगी। जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, अगर वो इसको रखें तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो तो रखने से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसको रखने वाले में जिनसी मुखालिफ के लिए बेपनाह कशिश पैदा हो जाएगी। इसकी एहतियात। इस मखसूस जोड़ी को हमेशा साथ रखा जाता है और इसको कभी भी किसी दूसरी किस्म की गीदड़ सिंगी के साथ ना रखा जाए, वरना इनका असर खत्म हो जाएगा। इनको सिंदूर, इलायची और लौंग के साथ चांदी, स्टील के बॉक्स में रखा जाए। इसको कभी भी प्लास्टिक, शीशे या लकड़ी के बॉक्स में ना रखें। इसको बेडरूम में छुपा कर रखना चाहिए और किसी को इसके मुतालिक नहीं बताना चाहिए। छपा गीदड़ सिंगी दुश्मन से बचाती है। छपा गीदड़ सिंगी ये जोड़ी की सूरत में 2 अदद होती हैं और जोड़ी ही रखी जाती है। इसके बाल इंतहाई आहिस्तगी से बढ़ते हैं और लिहाजा इसकी शक्लो सूरत में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती। इसके फवाइद। ये गीदड़ सिंगी जिसके पास होगी वो अपने दुश्मन पर हावी होगा। अगर कोई मख्फी दुश्मन होगा तो वो जाहिर हो जाएगा। अगर किसी कानून, मामले या कोर्ट कचहरी में फंस गया तो वो फतह होगी। जिसके पास ये होगी उसका कोई नौकरी, बीवी, दोस्त, दुश्मन, औलाद वगैरह अगर कोई साजिश इसके खिलाफ करेंगे तो इसको इल्म हो जाएगा। इसका नाम छिपा सिंगी इसलिए है कि ये छुपी हुई और पोशीदा बातों को जाहिर कर देती है। आमतौर पर रूहानियत और मख्फी उलूम व माहिरी हजरात आमिलीन के लिए इंतहाई कारआमद होती है। इसकी एहतियात। इसके मुतालिक किसी को बताना नहीं चाहिए। इसे अंधेरी जगह में रखा जाए, धूप की रोशनी और इसको नहीं लगनी चाहिए। हमेशा जोड़ी की सूरत में रखी जाती है जिसमें से इसकी एक नर होती है और एक मादा। इसमें सिंदूर के साथ लौंग और इलायची भी रखनी जानी चाहिए। माता गीदड़ सिंगी बच्चों वाली औलाद के साथ ताल्लुक। माता गीदड़ सिंगी। इस गीदड़ सिंगी के बाल तेजी से बढ़ते हैं और पुराने बाल झड़ते हैं। ये झड़ने वाले बाल आपस में मिलकर एक गेंद की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये गेंद इस सिंगी के बच्चे कहलाते हैं, इसलिए इसको माता गीदड़ सिंगी कहा जाता है। इसके फवाइद। इसका ताल्लुक औलाद से है। जिन जोड़ों के बच्चे ना होते हों
या बच्चे होकर मर जाते हों या जिनके बच्चे बीमार रहते हों, इन्हें ये गीदड़ सिंगी रखनी चाहिए। यानी वो हर मसला जो औलाद और बच्चों से मुतालिक हो वो ये सिंगी रखने से हल हो जाता है। इसकी एहतियात, इस सिंगी को भी इसके बच्चों से जुदा ना करें, इसको भी किसी बॉक्स में रख कर सिंदूर के साथ लौंग और इलायची जरूर डालें। असली या नकली गीदड़ सिंगी की पहचान, आजकल के दौर में जब दूध और शहद तक मिलावट से पाक नहीं, परिंदे और जानवरों को भी मेकअप करके इनको असली ब्रेड के तौर पर बेचकर लोगों को ठगा जाता है। शाम के मनके के नाम पर प्लास्टिक या पत्थर का टुकड़ा देकर सादा लू लोगों से नोट बटोरे जाते हैं। तो ऐसे हालात में असली गीदड़ सिंगी मिलना इंतहाई मुश्किल काम है। अक्सर लोगों को जैली फकीर या जोगी नकली गीदड़ सिंगी फरोख्त कर देते हैं। ऑनलाइन भी बहुत से लोग असली के नाम पर नकली गीदड़ सिंगी फरोख्त करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्हें खुद भी गीदड़ सिंगी से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। मुख्तलिफ जगहों पर गीदड़ सिंगी 500 से 50,000 तक में फरोख्त की जा रही हैं, लेकिन सब जैली। अक्सर लोग गीदड़ सिंगी खरीद लेते हैं लेकिन कोई असरात जाहिर नहीं होते। वजह यही है कि इनके पास नकली सिंगी होती है। आपको कोई असली गीदड़ सिंगी की पहचान का तरीका नहीं बताएगा, लेकिन आज आपको असली गीदड़ सिंगी की पहचान का तरीका हम इस वीडियो में बताते हैं। असली गीदड़ सिंगी की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि इसके बाल बढ़ते हैं। गीदड़ सिंगी ख्वाह किसी भी किस्म की हो, अगर असली है तो लाजमी इसके बाल बढ़ेंगे और इनमें जिंदा जानवरों के बाल जैसी चमक को जान होगी। गीदड़ सिंगी की पहचान का तरीका, एक साफ शफाफ शीशे का जार लीजिए और इसको आधा सिंदूर से भर दीजिए। अब इसमें गीदड़ सिंगी डालकर एहतियात से हल्का हल्का दबाकर सिंदूर में मुकम्मल दफन कर दीजिए। अब इस जार के मुंह पर एक कार्क मजबूती सी लगा दीजिए ताकि अंदर जरा सी भी हवा ना जा सके। अब इस जार को किसी इंतहाई महफूज अंधेरी जगह पर इस तरह रखिए कि जरा बराबर भी हिल जुल ना सके। अब हर हफ्ते इसका मुआयना करते रहे। कुछ ही अरसा गुजरने के बाद आप देखेंगे कि जार के अंदर सिंदूर की सतह पर गीदड़ सिंगी के बाल घास की तरह उगे हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल असली गीदड़ सिंगी है। जरूरी नहीं कि बाल गुच्छों की सूरत में उगे हों, बल्कि अगर चंद बाल या एक भी बाल सिंदूर से बाहर निकला हो तो समझ जाएं कि ये असली और जिंदा गीदड़ सिंगी है। अगर काफी अरसा गुजरने के बाद भी एक भी बाल बाहर ना आया तो ये मुर्दा या नकली गीदड़ सिंगी है जिसका कोई फायदा नहीं। इस आसान टेस्ट से आप असली सिंगी की पहचान कर सकते हैं। मुर्दा गीदड़ सिंगी, बाज गीदड़ सिंगियां असली होती हैं लेकिन वो मर जाती हैं। जो गीदड़ सिंगियां मर जाती हैं उसके बाल झड़ने लगते हैं और इसके बॉक्स में शदीद गंदी बदबू पैदा हो जाती है। गीदड़ सिंगी मरने के बाद कई वजूहात होती हैं, मसलन इसको किसी दूसरे बेजोड़ सिंगी के साथ रखा गया, या अगर बॉक्स सही ना हो, या अगर सिंदूर कम हो, या कोई और इसको देख ले, या किसी को इसके मुतालिक बता दिया जाए। मरी हुई गीदड़ सिंगी को फौरन घर से निकाल कर किसी दरिया, नहर या बहते पानी में डाल देना चाहिए। मुर्दा गीदड़ सिंगी घर में होने से शदीद किस्म की नहुसत और बद असरात जाहिर होते हैं। इसलिए अगर आपके पास गीदड़ सिंगी है तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि वो असली है या नकली। अगर असली है तो फिर ये देखें कि वो कौन सी किस्म की गीदड़ सिंगी है और शनाख्त के बाद इसको मौजू बॉक्स और मौजू जड़ी बूटियों के साथ रखिए। कभी भूलकर भी किसी से इसका जिक्र तक ना कीजिए और हर महीने 15 दिन बाद बॉक्स की बू वगैरह चेक करते रहें। सुल्तान टीवी ने आज आपको असली और नकली गीदड़ सिंगी के बारे में बताया। तो अगर आपको असली गीदड़ सिंगी दरकार हो या आपको चाहिए हो तो हमारा नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा है। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सुल्तान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोस लाते रहें और आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए जो वक्त दिया है, सुल्तान टीवी आपका बेहद मशकूर है। और इसके बाद अगर आपको कोई इस्लामिक वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप हमारा दूसरा चैनल इस्लामिक वर्ल्ड टीवी ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं।